दमदम एयरपोर्ट पहुंचे सिद्दीकुल्ला चौधरी, लेकिन बिना फ्लाइट पकड़े ही वापस लौटे। सियासी हलचल तेज। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आज एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद के राज्य अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी आज अचानक कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वे एयरपोर्ट के भीतर जाने के कुछ ही देर बाद बिना कहीं यात्रा किए अचानक बाहर निकल आए और वापस लौट गए। एयरपोर्ट से अचानक वापस लौटने पर सस्पेंस। प्रत्यक्षदर्शी सूत्रों के अनुसार, जी हाँ, सिद्दीकुल्ला चौधरी आज सुबह पूरी तैयारी के साथ दमदम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। माना जा रहा था कि वे किसी महत्वपूर्ण संगठनात्मक या राजनीतिक काम से दिल्ली या किसी अन्य राज्य के लिए रवाना होने वाले थे। हालांकि एयरपोर्ट परिसर में पहुंचने के कुछ ही समय बाद वे अचानक अपनी गाड़ी से वापस रवाना हो गए। उन्होंने फ्लाइट क्यों नहीं पकड़ी या उनका दौरा अचानक रद्द क्यों हुआ, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए राजनीतिक पाला बदल और टीएमसी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच सिद्दीकुल्ला चौधरी का इस तरह एयरपोर्ट जाकर अचानक वापस लौटाना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उन्हें कोलकाता से बाहर जाने से रोकने के लिए शीर्ष नेतृत्व से कोई फोन आया था या फिर इसके पीछे कोई अन्य रणनीतिक कारण है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर सिद्दीकुल्ला चौधरी या उनके करीबियों के तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने कोलकाता के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। পুলিশের সোর্স ফেল যে মিডিয়ারা বলেছেন তাদের বলবো বাবা মায়ের পায়ে আশীর্বাদ নেন, যার মিথ্যা বলবো। আমাদের ক্ষতি করার জায়গা নেই, আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি মেপে চলি। আমরা এই মসজিদের বিষয়ে 24 থেকে 25টি 2004 সাল থেকে এ পর্যন্ত তথ্য এয়ারপোর্টের সাথে লেনদেনের আছে, সেটা প্রমাণ আপনাদের দেব না, সময় দেবে। দ্বিতীয়, গতকাল এয়ারপোর্ট অথরিটিকে মসজিদ কমিটি চিঠি দিয়েছিলেন, জুমার নামাজের সুযোগটা আমাদের দেয়, থানায় দিয়েছিলেন, তারা কেউ সাড়া দেয়। আমি শেষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিনি, তিনি চেনেন। আমি নিজে রাত্রিবেলায় চিঠি দিলাম, চিঠি দিয়ে বললাম যে কমপক্ষে শুক্রবারের নামাজটা ব্যবস্থা করে। কোথায় দেবো আমরা? পাড়ায় সব আপনার বর্ষা বাদলা একটা ছাউনি করে বা ভিজে আমরা নামাজ পড়তে পারবো, তারা দিলেন না। এটা কেন জানি না, এটা তাদের হতকারী শিক্ষা। গতকাল রথযাত্রায় সারা কলকাতা তোলপা, আমরা খুশি হিন্দু ভাইদের রথযাত্রা, রাস্তার উপরে রথযাত্রা, পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় রথযাত্রা। আর বাংলার মুসলমান বাঁকড়া এমন অপরাধ করেছে, শত শত সশস্ত্র পুলিশ তাদের ঘাড়ের উপরে জুমার নামাজ পড়তে দেব না। এটা এটা দেব না। আমরা আশা করি, আমরা চাইছি এয়ারপোর্ট অথরিটি মসজিদ খুলে দিক। গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর কোন একজন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কোন একজন ব্যক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন, আমি উত্তর দিয়েছি। আমি বলিনি যে সিএম এর সাথে কথা বল, সিএম ব্যস্ত আছে। আমার জানা ছিল না যে আজকে হোম মিনিস্টার তিনি রাজ্যে আসবেন, কিন্তু জুমার দিন তারপরে কি বলেছেন না বলেছেন তাদের কাছে জেনে নেবেন। আপনারা তাদের কথা আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন। আমাদের সিদ্ধান্ত আইনের রাস্তা খোলা।
এক দ্বিতীয় হলো সারা রাজ্যে 22টি জেলা আমি বলছি দায়িত্ব নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে 1 কোটির বেশি মানুষ নিজের নিজের মসজিদে দোয়া করেছেন, যথাসাধ্য কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ করেছেন, দুঃখের কথা, বেদনার কথা। নেক্সট স্টেপ এক হলো আদালত, আর একটা হলো অফিসিয়ালি চিঠি রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে, সেটা কমিটি আলোচনা করে ঠিক করবে। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।